Putang ina mo. Sakto. Tuloy Ah. gusto na tayong Ha? Diyan na yan. Hello? Wala pa. Ayun, oh. Ayan, ayan. Alwin, ihingang kita ka ng subscription kay Elias ng Viva Max. Nice one. Nice one. Subscription. Sige. Ayaw mo nun? Putang ina, unlabeled ka. Ay, tapos. Uy, start na. Uy, bangon, bilis! Nakamake pa, yeah. Wait, Okay na kayo? Nice one. Apakil. Sundan natin yung boys. Sino commander? Sige, tara. Binabagyo Ayan ka. na, 3, 2, 1, tara, pasok. Ay, sorry. Sakal daw. Pasok, L, pasok, L. pasok, L. Yes, image lang, boy. Okay na lahat. 3, 2, 1, tapos na, boy. Hallway. Hallway na ako. 1 up. 3 up. 4 up. 5 up. Gusto Sabi naman yun? Diyan ka na. Wait lang. Dami tumitira. Ah, Ano tara. pala si Kip eh. Ako nag-blink. L. Saan ka galing, Clash? L? L. L. R tayo, boy. L. R. Ano, pupunta ng Aryan. Pasok. Pasok, boy. Sabi. Image mo nga. Repeat image lang, boy. Yeah, Ang tagal! ginawa niya, Ina, walang Pesto, repeat boy. na naman. 1. Up. 2. Na-repeat. Up. 3. Up. Tangina kasi. Okay, laban, doy. Laban. Ito na naman tayo sa Okay, laban niya. Laban niya muna, Parang reset. tanga. Yung kicks, oh. Inuuna pa yung CS. Wala namang kwenta sa atin yung CS. Tapak ng L. Tapak L. Tapak lang, tapak lang. Tapak lang. Tapak Pasok. R. Ay, R. putang R. ina mo. 3, 2, 1. Pasok R. Tagal kong papasok na git. Ina nyo, target kayo ng L, Okay, macro boy. Image na. Pamid to, 3, 2, 1. Tara, go. Di mo Pamid yan, boy. Clashing na. Go na. Sa abol na Napapilot yan eh. Mid yan. Dali, boy. 1 up, 2 up, 3 up. Inabot ako ng combo nun. Okay, laban. Nagpa-pilot yan, gagi. Di mo papaglaro ng boy. yan. Laban pa, boy. Buso-bus na Kontrata yun. yan. Oh, labas na, boy. Labas na. Nag-unli. Tapak L. Pasok L. L1 po, pasok. L1 po, L1 po. Ano pa laser yun? Ayun na mid. Sure mag-PU, ah. L2 tayo, boy. 3, 2, 1, tulak. 1 up, 2 up, 3 up. Pabeido, wala pa marunong mag-right click. Okay. Linis nyo muna, boy. Dami namamatay. Hindi na BBA ito. Pasok L Utang muna, ina, boy. bulag. Ano ba kayo? Katabi na eh. Pasok L. O, sa Pasok IBA L nung pa iba tayo. ang Ay, puta. nagdan, oy! Wala papasok, Laban nyo na lang yan, boy. Wala papasok. Puta. Wala papasok. Reset tayo. Tapak tayo ng ara. Pangit ng laro ang putang ina. Tara, reset na, boy. Tapak R. Uy, inanlin nyo na dun, Mag-unli pre. lang yan sa L, eh. Tapak Klaseng nyo R. na dun. 3, 2, 1, pasok. 8, 7, 6, 5, 4, 3, hagdan. 2, 1. Up, hitable na, doy. Hitable na. Laban kayo. Okay, laban pa, doy. Laban pa. Putang ina, akit kayo, boss. Okay, laban pa, boss. Laban pa, wala na. Reset. L po, L. Pasok L. Ayaw inaabol, Pasok L, boss. L po. Dali. MH po, papasok Phoenix. 8, 7, 6, 5. Kalma, 4. Live. 3, 2, balik na, L1. Up, pwede na. L1 na, ayan na, tumulak na. L1 na, boy, nasa likod yung die na. Nag-i-steady kayo dyan. L1 po. Laban pa, boy.
Laban pa. O, reset tayo. Tapak ng... Second wave lag. El, Tapak L nga, El boy. mo, El mo, Gip. Tara, tapak L. Tapak L. 3, 2, 1, pasok. Hindi makapatay pa. 8, 7, 6, dalawa, 5, 4, MH, Ano lang yan, Li? 2, dalaw na, 1, up, pwede na, 2, up, 3, up, palag pa boy, laban pa, kumalas kayo sa gitna doy, huwag kayo bumabad sa gitna, alam nyo ginagawa nila, tapak lang yan. Kaya pala, may nakabukod na naman ng command yung Dyna. O, reset. Reset Lahat R, wait lang, o, tapak R. Nipis na natin, boy. Tapakar. 3, 2, 1, pasok. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Tulak R2 na doy. Dali, nag-clash na mid yung dalawa eh. Go na, dali. Habol agad sa inyo yan. Gusto, boy! Sagad nyo na Diba? yan. Uy, ala. Ay, Huwag ka mauna, ginagawa Elgen. nyo. Huwag ka mauna, Elgen. Gogo. Wala kayo nang patay, doy. O, reset. Reset, boy, reset. Tapak R. 3, 2, 1, pasok. Kami sa harap. 8, 7, 6, 5, dalawa, 4, 3, 2, 1. Up, 2, 3, up, 4, up, laban doy. Okay, ayun pa, Phoenix pa galing R2. Laban pa, 1, up, 2, up, 3, up, 4, up, 5. Sige, laban pa, boss. Ali mo, Gip. Laban pa, okay, wala nang papasok. Yun lang. L, tapak. Tapak po, L. Ay na lang, ali mo na lang, pre. Layo. L po. Hindi ka 3, 2, makapatay. 1, pasok. Pag gano'n. L po. Ali na lang. Ready, Phoenix, Ganun din ha? yan. Balagbag na kung balagbag. Okay, 8, 7, 6, pwede mag-alway ha, 5, 4, 3, 2, 1. Up, patihagdan ha, doy, patihagdan ha. Okay, laban nyo, patihagdan. Okay, laban pa, laban pa, boy. Ano yan? Ba, wala na. Nilinis na. Reset. Tapak R. Tumatip. El, classic Tapak sila R, boy. Reapers. Dali. Pasok R. Layo. Pasok R, napalaban na sila. Pasok R. Hindi, paakit pa lang, Babalik gagi. sa atin yung Phoenix Boy, oh. Hindi natin clear eh. R po kami ha. MH na boy. 3, 2, 1, pamid. Phoenix Boy. Sa mid. Ayun oh, cut nyo na yan. Laban nyo na, Chaos. Malas po. Sa lubong sa mga to. Okay, Wala kasi lower R buwelo. pa. Baba Reapers Boy. Laban pa na Okay, lang. laban pa, Suntukan lower na R. lang habang buhay. Oh, reset tayo. Ako mag-L. Tapak L tayo. L po. Pasok. Bidang clashing. Pasok L. Pasok L ha. Lower lang, Pasok L. L po kami. L. Hindi ako nung hirap pumatay dyan, boy. Pag ganang mukhaan. Wait lang ha. Wait lang boy. Paunahin Kapal natin yan. Wala pang clashing. Macro ha. Meron yun? 3, 2, 1. Wait, go. Kinain yung Dyna. Wait lang. Ito, Dyna. 3, 2, go. Baba. Ay, puta Dyna yan. Uy, baba na. Bahala kayo ko dyan. Okay, bala kayo. Mid yung clashing boy. Gana, nakapwesto na. Okay, laban. Nabulin nyo pa yung Dyna eh. Reset tayo. R tayo, tapak R. Tapak L. L. Patawad L. yan. 3, 2, 1, pasok. L. Ako natakot dyan eh. 7, 6, 5, galaw. 4, 3, 2, 1. Kalas ha. Up, 2. Up, 3. Up, 4. Up, 5. Alisan nyo yung gitna na yan boy ha. Yung box ha. Magaan lang yung chaos dyan. Tiyanin nyo lang yung bubo ka boy. Tangina talaga. Maglaban pa. Putang ina mo, dito mama. Sige, laban pa. Wala nang papasok ba? Tapakar boy. Ulit. Tapakar ha. Akin. Tapakar pa.
3, 2, 1, pasok. Ignore mo na lang. Kainin Damage mo na kayo lang. Oh, habol na sa Phoenix boy. May ipit tayo eh. Pantawin na kayo. Sagad Paiwan nyo na kayo dito, boy. Phoenix Paiwan kayo. Bako lang kayo kita. Nag-camping kayo 4, ha. Pwede na yan ha. 3, Arto boy, 2, dali. ready, 1. Up the ball. Unod. Sino yun? Okay, laban na. Okay, laban na lang yan. Laban na lang yan. Konti lang yung tumulak. Nag-box yung iba. Ano ko, Sa Reapers lumaban. nurse ako, Sige, Garpa. reset tayo. Tapak L. Tapak L boy. Puta, expert pa yung Aber. 3, 2, 1, pasok. Matay pa. Gusto mo nga yan? Wala kasi magpapasok na yan eh. Okay na. MH. MH na. Wait lang. Tago. 3, 2, 1. Ako sa kita niyo, boy. Reapers yan ha. Chaos yan ha. Naiwan tuloy Go ako. na, mid. Ayun o, cut nyo na yan. Cut nyo na yan. Walaban na eh. Hey, laban nyo. Laban nyo. Putong ino. Hagdan pa ah. Galing R. Galing R pa boy. Kaya sila. Okay. Alin mo na lang kahit Makasabay. ano. Okay. Di siya, Lalabas di siya boy. makapulis eh. Wala na. Hindi, Mali yung alin mo ikot na niya. lang. Kaya naman Okay, yan eh. Kaya nga. Tapak L. Makakabawas naman Tapak tayo L dyan. boy. Reapers tayo. Tapak L. Pasok na kayo, boy. 3, 2, 1. Pasok. 8, Tagal mo, Jay. 7, Hindi ko narinig yung ano, gagi. 5, Dual ka kasi. 4, 3, 2, Gar, pasuyo ako. 1. Nakalive ako sa page. O, go na, go na. Sige, laban nyo na yan. Nandyan na kayo. Okay. Nakalive ako sa Sagad page. nyo. Ano yan? Eye to eye? Eye to eye? Okay, okay. Eye to eye? Okay No. kayo na. Nag-eye to eye kayo eh. Luki kayo niyan. Ala! Uy, lag. Tangina niya ano. Sige, laban pa ba eh? Loko. Loko. Loko, lag. Loko, lag. Gago. Pasal dual na rin. discord Sige, ka, Jay. wala nagalaw sa akin. Lang, GG. Pakil. Wala akong ano, wala yung... Pakil. Yan, mo rin. Ang dual, Pakil. 3, 2, nakalimutan ko pasok eh. na, boy. Pasok. Flashing to eh. Baksol lumaro. MH na, boy. Napasok Okay, yun. napa-hallway nga tayo. 3, 2, 1, Sa sa gitna. hallway na. 3, 2, 1, hitable na to, 1 up. Rangat na po siya. Tago, ipit tayo sa kayo. 4 up. Busin nyo, boy. Busin nyo, pag ito pa. PL2, box. Okay na, makro ko nga, pakapal. L2 lang. 3, 2, 1, tara, balik na, boy. Balik na. L1. Flashing dun. Burat to ba 1 up. 2 up. 3 up. Takay na, boy. Diretso na box, boy. Diretso na box. Nauna pa rin yung makakasi ko sa mga tight chain ng mga yun eh. Wala talaga. Tama na rin. Wait lang. Lagin pa ako. Wala akong makakro. Apak mid. Ali mo na lang sa L, Renz. Ali mo na lang. Sige, L. Apak L. 3, 2, 1, pasok L. Yan. Bubuelo ka pa. Kumakailan tayo dyan. Okay na, box na kayo lamaro. Kaliwat kanan ko. 3, 2, 1. Hitable na 1 up. 2 up. 3 up. 4 up. 5 up. Gusto nyo ba eh? Dami tayo sa box. Box na lumaro. Box lang. Bus pa. Freestyle nyo na. Diba? Hindi nakakapatay tayo. Freestyle nyo. Isa pa. Wala. Bangon. Ali mo. Sige pa. Isa pa. Di pa, ilo ulit. Bangon na lahat, boy. SP na. Apakil Ako muna ulit. si Gip. Yan. Wala si Gip. Pasok. Yan. SP na, apakil. Tara, 3, 2, 1, pasok tayo dito. Pasok ulit. Di ba? Ayun, magpulis. Tignan mo. Bibitaw yung mga yan. Pasok muna, pakapal. Yan, Kaya, ano? Bababa tayo, Nakawala mid, ka. push na Gago kayo, ka. 3, 2, 1, tara baba na mid. Baba mid, pa-laser. Pa-laser, 1 up. 2 up. 3 up. 4 up. 5 up. Sige, busin nyo ba eh? Busin nyo, lace outside. Sige, busin nyo. Push nyo. Putang, hindi pa hitable. Puking ina mo ka. Pa. Gusto mo nga ako? Marami kayo dyan. O, mid nga, angat nga mid. Pasok mid na matay, boy. Pasok mid. Saan? Pasok Tay. mid. Risky. Putang ina mo. Sa Wala Pare pa. ka eh. Rebit image na kayo, boy. Potang ina ka. Saan niya hagap kami? Mga bilang ka. 3, 2, 1. Itabal yan. 1 up. Ali mo ulit. 2 up. 3 up. 4 up. O, sige, baka nalabas na kayo. Ali. Bus tayo. First lang tayo. Huwag kang magreklamo dyan. Sabay. Baka na lahat, boy. Wala
Wala pa nga ako. Yung sigaw ko, yung pa lang yung kilig ko eh. Bangon, napak L. Pas Pasok men. ka L, pasok L. Papal tayo. Tangina, looter talaga yung Okay, iba. pasok L lahat. Pasok L, Yung iba yan? pasok L. Mga Tao naka-open. gitna na. Okay, narapit Tawa. damage tayo boy. Hindi ko na bilangan to ha. Backsell May hitable lang na. ako. Bilangan nyo na lang. Hitable na tayo ba dyan? 1. Up. Ay, puta. 2. Zombie. Lo. Okay, hagdan ha. Galing hagdan. Hagdan. 1 up. 2 up. 3 up. 4 up. 5 up. 6 up. Sige, bangon. Yan na. Oh, bus kami. Sige. Tara. O, tapak L L. yung ano ah. Yan. Ito, Anli. 3 to pasok. Yan. 8, Yan. Nice one. Seven. Andi mo. 6. Narinig ko eh. Okay, pasok L. Open mic O, ka doon. 3, May pulis 1. na. Baba, habol na. Doon ako open Push na mic sila, dun, oh. bobo. Media na, Louie, ah. media. Wala pa alam, dito ako titira sa taas. Pwede na lahat yan, Doy. Sagad. Ina, ang ganda ng cancel ko doon. Ang magal yung gumalaw, boy. Saan kayo dumikit? Huwag kayo dumikit sa mga yan. Tayo na. Laban pa. Baka- Tanga naman lang tayo chiba dyan eh. Mid po, tapak. Bitaw. Tapak pa, boy. Tapak pa. Pag 3, 2, isa-isa lang 1, pasok. napapatay ang puta. Dumikit sa akin eh. 8, 7, Oh, nawawala yung ano, guard. 5, dalawa, 4, O, 3, ito makro ko. 2, galaw na, 1, One up. up, 2, up, alis kayo sa bilog ha. Diskarte lang boy, diskarte lang, huwag kayo sa bilog. Yung cloud boy ha, nasa portal banda. Okay, laban pa boy. Laban pa, wala na. Laban pa boy, may boy pa. Laban pa, o reset. Reset na boy, puro chaos na. L tayo, tapak. Tapak lang muna ah. Tapak lang. 3, 2, 1, tara pasok. 8, 7, 6, Yung kinamon. 5, Yan, damage. 4, Puro ka DC. 3, Hindi, galaw hindi ako na. na-DC. 2, 1. Up, 2. Up, 3. Up. Okay, hagdan pa. Tingin hagdan. Okay, laban na lang yan. Hagdan oh. Sorry. Ikaw namatay yan yun, Magic. Laban na lang. O, reset. Sa mga kanal Tapak ng L. ligaw na... Tapak L. Tapak L. Tapak pa L. Tapak L ah. Tapak. 3, 2, 1. Pasok. 6, Paks na kayo boy ha. Hallway yung Four. mga bobondahin na. 3, 2, galaw na. 1, One up. 2, up 3, up 4, up 5, up 6. Laban doy. Okay, laban pa. Okay, laban pa. Diskarte kayo, alis kayo sa gitna ha. Alis kayo dyan sa box na yan, boy. Lo. Dong, okay, laban pa, boy. Doy. May boy pa, oh. Kaya nga, ang laki ng buhay. Okay, laban pa. Puta. Pre, Reset. putang Bitaw. BP. Tapak ng L. Tapak pa, sa pa. Tagal kasi Tapak L. magpapasok. Ay. 3, 2, 1, pasok. Bibi ka lang. 8, 7, Ina po, nalutan pa ako. 5, 4, dalawa, 3, 2, kalas na, 1, up, 2, up, 3, up, 4, Aray ko, laban Ina mo, nyo, naiwan ka agad. Box. Grabe naman. Diskartehan nyo Ina ako. doy. Grabe naman yun. Wala CS ah. Aray, di sumabay yun, Bornek. Reset, Sana 31 kills pa reset, lang ako. R, 25 death Tapak, boy. wala nang Nilayo, pumasok. nilayo. Tapak R, Hingin lang yan. Ang lala nun. tapak R pa boy, 3, 2, 1, pasok. Pasok. 8, 7, 6, 5, 4, galaw na, 3, 2, 1, hagdan, up 2, up 3, hagdan ba yun? Hagdan pinakamarami oh. Okay. Okay, laban SP na boy, yan, laban yung boy, mga laban epis yan. boy, laban pa boy. Aray ko, na-stun. Hiningal. Tinutukan ko na Reset matay. tayo ah. Laban na lang boy. Tapak mid. Tapak lang ha. Tapak lang. Wait lang. Mamatay tayo Tapak dito lang, ha. nasa Tumira kayo dyan tapak sa labas ha. Tapak lang. Tapak lang. Bigyan nyo muna boy. Tapak lang ha. Tapak L. Tapak L. L. 3, 2, 1. Pasok. Lilililil. Lilililil. Oh, 8, Ay, put! 7, Namatay. 6,
5, kalas. 4, 3, hallway. 2, Biglang rin yun lang. 1. Up, pwede na, reapers. Reapers hagdan na, reapers hagdan boy. Pwede yan, reapers hagdan. Yun. Hagdan po, hagdan pa. Puta ka dabito ng Laban skill, pa no? boy, laban pa boy. Bigla ka mamamatay. O, tapak L. Tapak L boy, habol tayo. Try natin. Malag. Tapak L. L L daw, po, L daw, L L. Tapak. Tapak L boy. 3, 2, 1. Pasok. Pasok. Nagsig image. Rebit mo lang. 7, rebit mo lang. 6, kalas ah. 5, 4, kalas. 3, Kami na bahala dun sa nato dyan. 2, 1 up. 1. Up 2. Up 3. Talaga. Up Ina na 4. kay Up 5. Up 6. Palag boy. Palagan nyo. Palagan nyo pa. Aray ko. Okay, laban pa boy. Okay na? Okay na, reset. O, tapak ng... Wait lang. Mid. Tapak mid. Mid po. 3, 2, 1. Pasok. Kasi matapos itong GBG. 7, 6, 5, Trap ka lang. 4, Ako nang 3, bibili hintayin sa'yo. nyo ah. 2, 1, hintayin nyo boy ah. Hintayin nyo pababa yung chaos. Hintayin nyo. Magpapalaser yan. Kaso sumilip kayo. Sige, laban nyo na yan boy. Laban nyo na yan. Pababa. Tangin na rampage. Sige, laban boy pa. Laban pa boy. Ito, nakakit na sila. Wala ako namatay dun. Sige, laban pa boy. Lah. O, reset. Ako namatay. Bitaw na. Tapak L. Tapak nga mid. Sapa mid. Mid. 3, 2, 1, pasok. Pasok. 8, 7, 6, 5, galaw ah. 4, 3, galaw. 2, Tunnel side kay boy. 1. Up. Alis sa bilog ah. Alis kayo sa bilog boy. Alis kayo sa bilog. Okay sa bilog. naman. Aray ko. Uping ina mo. Okay, laban pa boy. Wala akong namatay. Namamatay Reset. sa clip eh. Tapak R. Oo, clip. Patay, Clip boy. ko mamamatay. Arpo. 3, 2, 1, pasok. Pasok. Pasok Arboy. Ako 36 eh. Kumain lang yung dalawa. Dali. 36. Pumasok Reapers. 31 deaths. Sige, MH boy. Macro. Ang lala. Macro, Ang 3, 2, 1. Tara go. Sakto yan. Pag akit, itabol yung Reapers. Go na. Okay Akit na na lahat. 14 na. Akit na lahat, boy. Lo. Let's go. Huh? Okay, laban boy. Laban pa boy. Grabehan. Laban pa boy. Grabe ba? Aray ko, puting pinagkastan yan. namatay pa. Namatay sa clip. Ay, Ang ina mo. Hindi ako nare-repeat. Ako din. Reset tayo, boy. Yun yung mga nakatulala sa gilid. Mid. Mid pa, Mid, boy, mid. 3, 2, 1. Pasok, 3. 3, pasok. 8, Tutok nyo boy, tunnel side ha. 7, Portal 6, pala, tunnel. 5, Ayun, portal. MH, Kita nyo nagtatakbuhan. 4, 3, 2, 1. Up 2. Up 3. Up 4. Alis sa bilog ah. Huwag kayo sa bilog, boy. Hintayin nyo bumuka. Sabi ko sa inyo, portal Hintayin side nyo ko eh. bumuka. Ayan Hintayin po. nyo bumuka, boy. Hintayin nyo bumuka. Pindot yung Putang page ina ko, mo na Chips. yun. Nagsync tayo. Muyawa. Sige, laban pa boy. Andyan Reset. yun. Andyan. Hindi na nag-unli. Tapak tayo ng CD R. ako, Wala. CD. Tapak R. R. Tapak R. Tapak Mage. R. Tapak pa. Tapak pa. 3, 2, 1. Tara, una tayo uy. 8, 7, 6, Wait lang, CD Yan, ba? Tigil yan ha, yung IC. Three. Ha? Ewan ko. 2, Ayun o, 1. tag na pa yun sa Baba, gitna. baba. Lower mid yan. Lower mid ata yan. Kasilip. Dikit lang. Pop na. Okay. Sagad nyo. Laban nyo kasi yung One. clashing. Takbo kayo boy. Lower L. Pa L1 ata, boy. Pa L1, boy. Gago, hindi Pail tinamaan si one, uy. Elgin. Di Pail one. dumikit. Kuminto kayo dyan. L1 na, ayun o. Okay, laban nyo na yan. 20 ni Kukan ko. Madali. Okay, laban. Laban L1, no? Tira panik lang kayo doy, oh. Huwag kayo pupunta sa pinakagitna niyan. Hintayin nyo bumuka. Ay, Okay, gago. laban pa. O, tapak L. Tapak L pa tayo, boy. Tapak L pa tayo, ha. SB ako. Pwede pa to, boy. Tapak boy. Dili. Tapak 3, L. 2, 1. Tara, pasok. 2, 1, pasok. Unahan nyo. 8, 7, 6,
5 MH. 4. Bala kayo sa City Boy, Okay, ha? Pagkali dalawa. doon liyan, ha? 2. Eh, One up, 1. one up. Up 2. Up 3. Up 4. Up No. 5. Alis kayo sa gitna, boy! Alis kayo sa gitna! Tingnan mo, nag-slide kasi ako. Discarte po, king ina mo, tayo China naman. Kaya laban pa, boy. Ayun, tang ina mo, pangit ng wave ng Reapers. Reset Parehas tayo, boy. tayo, Wala gago. kang Skill effect. magagawa, hindi mo hali. Tapakar. Tapakat. Tara, L L, na lang, boy. sapa, L. sapa, Ali ulit. Phoenix L, dumating. L, 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 3, L, 2, 1, 2, 1, pasok. pasok. Aywan pangit, ha? 8, 7, 6, Walk train nga lang ako, eh. 5, galas ha. 4, 3, 2, galaw. Ayun na, 1, 1. Up. up 2, up 3, up 4, up 5. Okay, laban boy, laban pa. ay, putang ina. Slow mo yung tornado ko, boy. Ay, gago. Rachi boy, oh, Sunog boy, ba yung bando. Reapers? Reapers hagdan, Reapers hagdan, Grabe boy. naman yung pati SM ng Chaos Boy, nakadain na. Legit ba yun? Oo. Okay, laban pa, boy. Rating. Tapak L, boy, tapak L. Sige lang, okay lang na iso. Yung wave ang inano ko. Rating mata. Dili, dili, Talaga dili, ako. dili, 3, 2, 3, 2, 1, pasok. Kuna tayo. 8, 7, 6, 5, Oh, dalawa, nakalabo. 4, Oh, gitna lang, 3, 3. kalas na, 2, Gitna lang, ha? One. 1, up. up 2, up 3, Ang ina mo. up Ina 4, ka. up 5. Sige Oh, boy, tangina nyo, kalas, laban nyo. Nice one. Laban kayo dyan, may counting kayo. Laban nyo. Okay boy, laban pa boy. Di ba? Sabi ko sa'yo, sa gitna lang tayo, eh. Sila yung nagsuntukan, gago. Tapakar Tangina boy. yun. Suntukan yung dalawa. Tapakar. Tapakar. 3, 2, 1, pasok. Sabi ko sa inyo po, eh. Pasok ka ra. Pasok ka. Mas gusto ko yung ganung anli. Suntukan yung dalawa. Tsambahan kasi dun, pre, kung Ready makakapatay ka ka na? o hindi. Wait lang. Tao sa gitna, ha? Wait lang, boy. Wait lang. Siri. Reapers papasok ng R. 8, 7, 6, Bakit na? 5, hagdan, 4, hagdan, 3, hallway, 2, 1, hallway lang ha, hallway lang, hintayin nyo makiyat. O, 3, 2, go na, tulak boy, uy, R1. Uy, gago R1 yung pa coach. boy. Gago Okay, ka. laban pa boy. Hindi ako nakatira. Grabe ka. Laban pa. Hintayin lang natin yung makit yung Hindi, Reapers, nagkano? yung chaos nun eh. Tawag Tapakar. dito, cool down. Tapakar boy. Tapakar. Dali. Tapal pa boy. Tapakar Bilisan pa. mo, Jay. Dali. 3, 2, 1, 3, pasok. 2, 1, pasok. Ang bagal mo, Jay. Pakita mo. 7, Nakamatay ko lang kasi. 6, 5, kalas. Magbaon ka ng city na bukod, ha? Kamaya. 2, 1. Sige. Up, 2. Up, 3. Up, sige laban. Puta, inaabot agad tayo. Ikaw na skill yan. Sige, laban pa boy. Laban pa. Pag namatay kami, mag-reset ka na. boy. Para di ka maiwan. Bagong Ay, gago pasok. ka. Sige, laban pa boy ah. Kunyari, namatay na sa amin Reset tatlo. tayo ah. Reset. Bitaw mo. Wala. Pangit ng wave ng Reapers. May hirapan ka dyan, Tapak eh. L boy. Tapak Naka-sable L, board. hindi maali. Tapak L. Naka-sable. Pare, ikaw, bahala ka. Tapak L. 3, 2, 1, pasok. Pasok. Hindi naman ako maiwan, eh. Ako nga wala Reapers civil. papasok ah. MS mo na kagad, dali. Eight. Abulin ko yan. 7, 6, Tama 5, pa. 4, kalas, 3, Oh, okay, wala. diskarte, 2, Tangina mo. 1, Reapers box, pwede na, Di ko tumira, pwede na, gago. Reapers. Pwede na, Reapers boy, hagdan Tingnan pa, mo sa live ko, ah. okay, ina mo, aray. Tignan mo sa live ko. Ganun, Okay, grabe, kina mo ka, ah. Okay, laban pa. Taka, sabay lang tayo, Dapat hindi ka na, walang tamira. kinain yung Phoenix galing L. Sige, ah. Sige, ah. Pakar boy, R. Tangina mo. Walang unli. Tangina mo, Malayo ah. tayo Pasok ni R, Gip pasok R. Pasok, ar. Tignan mo yung, tignan mo yung death nung ano, boy. Eh, Phoenix ready, papasok. Yung macho. Phoenix ah. Tangina mo 8. Ganun ako dati. Okay. Tulak na boy, tulak nyo na hallway, tulak nyo na R2, may tao pala eh. Tulak nyo na R2 boy, R2. R2, ready. Si Macho ba yan yung ano? Kapal, babal tayo boy, babal tayo. 3, 2, 1, go na Phoenix boy, 1 up, 2 up, 3 up. Okay, laban po, tulak boss. Tulak na boss. Boss. Nice Okay, one. tulak pa. Hagdan, ready. Pasok ako ng first. Hagdan doy, hagdan. Laban, hagdan oh. Hagdan boy, oh, haba niya no. Pestohan niyo lang oh. Okay, laban pa boy.
Laban pa, boy. Nakaday na to eh, yung sticky. Laban pa. Putang ina, namatay pa. Tapakar. BBA ko lang Sino sa... hindi ako makatira? Tapakar, boy. Tapakar. Paunahin natin hirap. Phoenix. Tapakar pa. Tapak pa. Teka lang ha. Delikado ka. Tayo nyo ko, tayo nyo ko, tayo nyo ko. 3, 2, 1, pasok. Sige, pasok. 8, Butang ako ba? 7, 6, Ang tagal mag-loading eh. Bye, Sige, wala pasok ba? na kayo. Pumasok ka lang, pumasok ka lang. 3, 2, kalas na. 1, up 2, Meron. up 3, up 4. Sige, laban, boss. Laban pa, laban pa, laban pa, laban pa, laban Patay pa. ka agad. Pagkatapos Laban pa, BBA, boy. sa Laban pa, drop. boy. Laban pa, laban pa. Laban pa, boy. Gumuguhit pa. Sige, laban pa. Gumuguhit pa, boy. Sige, laban pa. Tapakar pa, boy. Tapakar pa. Tapakar, ha. Tapakar, tapakar. Ano to? Sa'yo na first. Dali, takbo Jay. Pagal. Pasok, tara, tara, tara. Tapakar nga, boy. Try natin. 3, 2, 1, pasok. Una tayo dyan ha. 7, 6, 5, 4, galawa, 3, 2, kalas na, 1, Grabing kunat up, nung ano. 2, up, 3, up, 4, up, 5, laban na, laban buhay, laban buhay, laban Kinapre. buhay. Yung crit ko doon sa swordsman na Dex, yung kay Cloud. Macho 1-5. Oh, sapa, tapakar boy, tapakar, Nahunat. Nahunat. Tapakar, ah. gago. Tapakar. Naka-plus 8 yata yun eh. Tapakar, dali kapal pa, 3, 2, pasok, Ah, Pasok, okay. pasok, pasok, pasok. Crop drop kayo ah. 6, 5, dalawa, 4, kalas. Nandot eh. 3, 2, 1. Up 2, up 3, up Ay 4, puta. up 5. Laban kayo ba ya? Laban na. Kabitaw na na-cancel pa. Grabe yun. Okay, laban pa boy. Laban na lang yan, laban na lang. What a slow mo. Pakak. Reset. Ako. Bakit? Reset muna. Wala na nag- Nakakapatay naman ako eh. Sarap nga eh. L. 3, 2, 1, pasok. L po, L Kaya po. nga, ay mag-brawler na gip-gip eh. Okay, pasok L, pasok L. Okay, image. 3, 2, 1, baba, lower mid ata yan boy, o kaya mid. Ito, one up. Okay. Bagal yun talaga boy. Pag walang mid, Aryan ah. Laser boy, laser ata. May nakakuha ba? Mid ba? Mid pala eh. Ayun o, mid o. Mid boy. Mid. Lo! Punta sa laser. Ay puta. Okay, laban nyo ah. Alis kayo sa Puta, bilog puro boy ah. pawpaw Huwag kayo sa nakatapat bilog ko dun. boy. Huwag kayo sa bilog. Diskarte lang. Bubuka yan. Wala. Gago. Pinigitan nyo yung bilog. Sabay-sabay kayo pumunta. Udo. Reset tayo boy. Reset. Gago. Di sabay-sabay kayo Davao, pumunta ng 127. pabilog. Gago. Reset. Wait lang. Tapak ng L. L boy. L. L. 3, 2, 1. Pasok. 8, 7, Ah, si Trob, na ito ka naiiwan. 5, kalas, 4, Pre, hagdanan ng tutok ah. Hagdanan. 1, Up. up 2, up 3, up 4. Diskarte doy. Dalawa lang. Okay, hindi na. Sige, laban boy, Kalas agad Dalawa. kayo. Isa pa. Tapak L pa boy. Puta, Isa pa. Yan. Naririnig tayo. Sige pa. Dali. 3. Wag. Ar tayo. Ar tayo boy, ar. Pasok. R. Boy. R. Kinain yung Phoenix eh. Bobo ni Jay ang puta. Pasok ka ra. Visit. Aba, kami makawander. Tingnan eh. Walang ano eh. One up, boy. Image nga boy. Doon na, Bakit nyo naman gumalaw? Kinain na kayo? Wala, SP na ako. Okay, laban pa. Chaos pa boy, hagdan pa. Abang na lang kayo dyan oh, ng akit Ay, oh. puta. Okay, hindi mo pag tayo chi. Tanga kasi. Wala na. Cancel yung ano Reset ko. nga boy. Power 19 lang nga yung Jump. kill ko. Tapak mid. Mid po. Tapak. 3, 2, 1. Pasok mid. Pasok. 8, 7, 6, Hagdanan tutok nyo ha. 5, MS mo ka agad. kalas, 4, MS mo na, huwag ka na mag-pull box. 3, 2, kalas Uy. na. 1, up 2, up 3, up 4, up 5. Laban pa boy. Alis kayo sa bilog, ngani. Hintayin nyo bubuka rin yan. Ang hirap. Okay, laban pa boy. Tara. Laban pa. Bakil. Wala yung mga biro-biro. Aray ko, puking ino mo, inaabot. Okay, reset.
Tapak ng... Tapakil, wait lang, boy. tapakil. L. L. Naririnig ka. 3, 2, 1, pasok. Tara, tara. Iwan mo si 2, Brad. 1, pasok. Sakto, papunta na. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, galaw! 1, Up. Up, Lugo. hitable na, hitable Grabe. na, boy. Hindi ka Grabe yung gumalaw, nakabang sa aking skill boy. Puta. Ginagawa nyo. Dalawang mukha kasi. Tanginang Okay, yun. hagdan doy, hagdan iba. Nakita nyo na bakit tayo. Sana pumesto kayo. Tanginang pre, dalawang Ito, mukha. Reset. Isa pa, gipip, ulit. Ako na lang pala nandun. Wait lang, magpapa-lower mid sila. Tay tayo ng boy. Tayo inaabangan. Sige, tapak R, boy. Tapak R. Iwan mo si Jay, poking ina. R po. R po, Wala ah. dyan, pasok, 3, 2, pasok, 1, pasok, pasok. Baka ang potik. 8, 7, Ano? 6, 5, 4, galaw Puro ka dyan na. lahat. 3, 2, 1. Up, 2. Up, 3. Okay, tulak boy. Pagdan oh, pwede yung hagdan ha. Bakit pa lang iba oh. Mas maiisip pagkain yan doy. Tanginan, ayun na naman ako. Okay, laban pa. Laban pa oh. Laban pa buhay, laban pa buhay. Grabe naman. Oh, Talaga SP mo na ano eh, ano jumping. isa-isa lang. Sige, laban doy, laban pa buhay. 20 pa lang yung kill ang putik. Correct. Tapakar pa boy. R. Tapakay R. Tay, R, sa isa 3, napapatay 2, 1, eh. pasok. Ina mo, 20. Out extend, di ba? Oo. 6, Ito pa ka pa ngayon eh. 4, galaw. 3, Tatamakar ako ba yun? 2, galaw ah. Tayo. 1, up, 2, up, 3. Laban boy, laban nyo ah. Wala. Yung Archer. Sorry. Dito kasi kay sa akin, wala kang mapapatay dyan sa labas. Split. Laban pa, wala na. Reset. Reset na boy. Pwede naman ito gawin pa. Nang- Pick up. L. Ito ba? L. Awag mid. 3, Pagtapos 2, ng 1, JBG, pasok. maraming ano to. Mid. Magpapaw. 8, 170 o Seven. lang. 6, 5. Lower mid ah. Ah, nabuhay 4, na ito. 3, kalas na. 2, 1. Galaw. Up. Pwede na. Lower mid yan boy. Lower mid yan Lo, boy. namatay Ayun yan. yung lower mid. Ina mo. Lower Sige na mo mid. na, Pops. Uy, ayun o. Oo. Okay, laban boy. Lower mid, tangin ng kabilang kabilang Tayo kaso siya, to. no? Si Momo G. Ay, Chima kasi sabay Galit. ano, power kick. Okay, laban boy. Laban niya. Laban pa boy. Puking ina mo. Oh, putang Okay, ino. laban pa boy ha. May buhay pa. Diskarte lang. Tapak mid boy. 3, 2, 1, pasok. 8, 7, 6. Kalas kayo ah. 5, Okay, tunnel side ah. 4, Tunnel side 3, dito mo kayo to. una. 2, 1. Pwede na boy. Pwede na. Pati finish. Pwede na. Laban nyo. Double kill lang yun. Galaw agad kayo. Sige pa akin, kaka-up lang. Yung lakas ng chaos Siniti dyan ko sa na lang bilog eh. kaagad. Hindi ako sin. Nabuhusan pa kayong dalawa ng image dun sa labas. Shit, Wala walang amang pa. papasok boy. Hindi pumasok rin. CD pa Ayun pala. ako. Ang tangin na atras. Wag boy, wag. L tayo. L. L. 3, 2, 1, pasok. Pasok. 8, 7, 6, 5, Ano mo nag... 4, dalawa, 3, kalas, 2, 1, 2, up, 3, up, 4. Ala kayo? Legit ba yan? Papaubos kayo dyan? Okay, laban nyo. Nag-all-way agad kasi iba. Iwan ako sa box eh. Ay, napunta. At mag-all-way kayo, putang ina mo, meron advantage pa kayo, dun. hindi kayo hitable tatakbo. Pag galaw nyo dun, tirahin kayo. Reset tayo. R. R boy, R. 3, 2, 1, pasok. Pasok. Tayo unang pasok ha, hallway agad kayo ha, MH boy. Takal mo Hallway Jay. na, go na. May counting kayo, Kapatay tulak ko nga mo na lang. hallway. Dali kayo kasi Kanya lang na. pinatulak ko kayo, hindi kayo gumalaw eh. Puking ina nyo. O go, balik R1. Puking inang yan. Pinagalaw, hindi gumalaw. Okay, R1 boy, laban nyo. Kapul na yan, diskarte kayo ha, hallway ha. Sobrang dami ng Reset chaos tayo, pa. tapak tayo R. Tapak R. Tapak R, R boy, R. isa pa, dali. Oy, RR, 3, 2, 1, tara. 3, 2, 1, pasok. Init pa nga niya. 8, Ang ina talaga, 7, nalulutan ako ng box boy. 6, kalas kayo ah. 5, 4, 3, Box na kayo. 2, Katamakar ako. 1. KS muna. 2,
Up, chaos muna boy, chaos muna. Cancel ako. Chaos muna, Ito lang. sige. O, Reapers pwede na boy, Reapers pwede na. Sige, laban nyo boy. Alis kayo sa box. Sige, laban nyo. Pakar. Ayun o, ganun lang o, yung tira, panik lang 3, o. 2, 1, tara. Pasok, bilis. Abot pa kayo dun. O, reset tayo. L tayo boy, wala. Putang ina. L po. Rebit mo lang. 5, L po, 4, tapak L. 3, 3, 2, pasok. 2, 1. Banat po, banat. 7, 6, 5, 4. Wala, kinain lang yung ano. Wag boy, wag. Walang tao. Wait lang, image kayo. L2 tayo. 3, 2, 1. Tara go L2. Okay, papasok. Dali, sisilipin Mahuhuli yung kayo, L1. mahuhuli kayo. Wala papasok, wala Baba dyan, papasok. laser boy. Laser, pupuntahan nyo yung mid. Nakatapak na mid Okay na, yan puro vision na tira ko, pre. Wait lang boy, wait lang. 5 seconds. 3, Kaway. 2, tara go. Go. Mid boy, mid yan, Ay, mid. legit yan, mid yan. Nakatapak yung Phoenix ng mid eh. Nabangan nila agad yan. Gonyo. Repeat, boy. Sige, gonyo. Ito, likod natin, no? Banat. Laban nyo. Oh, Nabilangan natin. aray Hindi ko. mo bilangan din eh. Aray ko. Yun, ba't nakatulad ha? Namatay ba kayo? Hindi. Hindi. Reset tayo. Reset muna. Tapak ng... hindi ba to? Mid nga boy. Try nga. Tapak lang ha. Ang ng Phoenix to. Tagal eh. Tapak lang boy. Tapak lang tayo. Tapak lang. Tapak lang boy. Wait lang. Naantay tayo pumasok oh. Tang inang support na to. Tapak L boy. L. 3, 2, 1 pasok. Okay, ina mo. 8, 7, image 6, 5. Pag umakit kayo, boy, go ito tutok. 2, 1, up 2, up 3, up 4. Boy, dalian nyo kasi chaos kasi papunta na rin. Pabalik ka boy, hagdan ready. Ready boy, hagdan dali. Ayaw nyo ba? Hagdan Ay, ba? puta. Ayaw, nag-all-way lang. Sige, laban nyo na yan boy. Ipit to. Nandiyan na Reaper sa ano, sakto sa ano yung Ipit yung tatlong skill ang po. Reset tayo. Wala, okay nga, kalat ng Reapers mo. Wait, papasok ata Phoenix. Tapak mid boy, mid tayo, mid. 3, 2, 1, pasok. Pasok mid. Sakto, clash yung Kulit kasi. Phoenix, tsaka Chaos. Image kayo boy. Image kayo 3, 2, 1, go L boy. Sakto yan pag akit nyo itabol yung Phoenix. Go na, ayun o. Go na, L yan boy. L1 yan, L1 nga ni. Uy! Ay, grabe, ako pa namatay. Ito. Pasok na eh. Kaya laban boy. Reapers po. Dahil na pa natin. Kaya reset, tapak L boy. Tapak L. Wala. Pangit. Wag. R. Tapakar. 3, 2, 1. Pasok. Para kami ha. Para kayo ngayon, Phoenix. 8, 7, 6, 5. Oh, may dino dyan, gago. Sige, dyan ka. 3, 2, 1. Phoenix muna. Pwede na Phoenix muna boy. Kalas kayo. Itong ina. Reapers. 3, Ako namatay. 2, 1. Pwede na Reapers boy. Putang ina, may dahil na sa hallway. Grabe, may dino dun eh. May dino dun, kaya nga bumalik ako eh. Okay, laban boy. Laban nyo. Wala papasok. Sakto naman yung dahil na doon sa hallway. Oo. Tapak R boy. Ay, L. Tapak L para tabak-butang nasa R1. Tapak L ha, tapak L. 3, 2, 1, pasok. Hallway kayo pag pumasok kayo yung Phoenix boy. Image na, hallway na boy, dali. Hallway on the way chaos. Sorry po, hallway muna boy. Hallway ha, macro, harap R1 ha. L1 pala, harap L1. 3, 2, 1, tara tulak. Phoenix boy, na. Pwesto lang ha, tira panik lang boss. Tira panik lang hanggang hagdan. Uy! Ayo! Hagdan oh, tsaka yung box, nakatagos na. Hagdan ba, ayaw nyo? Okay. Ay, nag-HT. Nice. At mo lang ko, Yurek. Yurex sa Tayo. kayo ng Ritim. Reset boy, tapak R. Kasi lagi nasa harap eh. Tapak R pa boy. 3, 2, 1, pasok. Ano tayo? 98 pa nga lang ako eh. Image kayo, pabihin nga ng Dyna boss.
Image na. Ang ilang yan, Alas yung na. dala lang laro Okay, ko. may counting kayo. Diskarte. Ito, akin lahat to. Go. Amo, hindi yan sa'yo. Kain mo, gago ka. Kain na. Utang hindi pa hitable yung baby. Ikot niya pa. Hallway nga, boy. Macro. Macro, wala mo na, boy. Wait lang. Reapers yan. Wait lang. Baka umakit yung chaos eh. 3, 2, 1. Pwede na, boy. Saan Go ito? na, go na, go na. Reapers, Reapers, boy. Reapers. Box, uy. Sa box ba? Ayaw nyo? Ulo. Okay, laban pa, box. Uy, box ba? Okay, laban. Hagdan pa. Ready, hagdan, boy. Hagdan, oh. 1, up. 2, up. Break ko. Patay na ako Okay, eh. Uy, laban, 100 kills laban, na ako. laban. Pwede na to. Sige, reset. L. Tapak L. 100. Makakapag-top 10 ka pa yata, guard. L. Naka Tapak 58 L na ako. pa, Pwede na to. Tapak pa. 3, 2, pasok. Kago ka ba? 127. 7, 6, 5. Oh, Ano, di hallway ko na. pakamatay, 3, no? dali. 2, 1. Up, pwede na, boy. Kain na. Hallway, dali nyo kayo. So, on the way na. Lo. Tulak nyo L2, boy. Sagad nyo muna Lolo. L2. Dali, pesto tayo, box. 12 to ah. Dali. Box, boy. Box. Chaos likod, oh. Ready, 1. Up, 2. Up, 3. Up. Na-DC yata si Tro ba? Yun, si Kiri pa nakadali. Oh, Reset DC tayo. This is it, Rob. Reset muna, boy. Wait lang. Tapak R. ako, Garp. Ah, hindi. Ito R, pala. R, R, Dito R, na. R. Saan? R po, ah. R po. Nurse daw. 3, 2, pasok. Ay, ito. 8, 7, 6, MH, boy. Ikot na R2. Habulin nyo. Dali. May counting kayo, Ulit ah. tayo. R2 yan, boy. Dali, Counting na. alam mo. Lakas. Ayun, oh. 1. Up, pwede na. 2, up. 3, up. Counting na, ano, Yung kaliwa, oh. Ay. Ay, puta pa. Agoy. Huwag nyo sabihin ubusin kayo niyan. Likod nyo chaos. Laban na. Kasi tayo. Alipis L-boy, kasi natin, L, pre. L, L. Pero kung L. nakasama sa atin lahat Shit, yan. L2. Tapak L, ah. Tapak L, boy. 3, 2, pasok. Ako na to. Hiya mo na yun. Phoenix, boy. Ang ina Image kayo, ah. magdadayo na ka sa party natin. Ang gago ko ba? Oh, hallway, boy. Hallway. Pupaw type na. Raging. Paiwan kayo dito. Muna, image Paiwan kayo. kayo dito. Ba't walang image? 4, Wala dyan. O, balik. 3, Hallway. Balik. 2, 1. 1. Tabol. 2, 1. Go na. Uy, nakansik. Hanggang hagdan ba yan? Hanggang hagdan. Hanggang Ano mo gabi nawakan ako? Sige po, box po. Sinackwave, Okay, shockwave. laban nyo. Ano Ako tinira pre kaysa sa Chaos. Sa bugata itong mga Aray ko. Okay, sino mo? Okay, laban. Tapak L, boy. Tapak tayo L. Ano ka na? Nakatimbre ka na. Tangin na boy. Anda, nga palong Chaos. Ako yung tinira boy, nila. R. Wala na. Tapak R. 3, 2, pasok. Pasok. Oh. Yan itong mga Pag gago. tumakbo, habulin nyo, Uy, boy. may nakapiyo ah. Dali, yung Reapers pa habol. Yung safe pa nakapiyo. Habulin nyo na, Phoenix, ha? Habulin nyo na, Oh. boy. 1. Dali, yung likod nyo kasi Reapers tsaka Chaos. Kainin Ay, nyo ah. na yung Phoenix. Ay, Oh, balik na. Ay, Clashing R1, boy. Napalaban Ha? ba kayo dyan? Ubus kayo? Habol kayo. Aray ko, ubus Kumancel kayo. ako, Wala na sabay nakabalik. makasi. Oh, reset. Reset, boy. Tapak Ano, L. Nakadikit eh. Tapak Nakatatlong L. skill nga ako bago kayo makabato. Pasok L. L. Dali, L. Pasok L, boy. Puta, ina, dalawang gagang po. Image Akin kayo, yan. ha? Putang ina mo, image mo. Akin yan. Kainin nyo yung gagamba, boy. Sa hallway yan, ha? Kainin nyo na yan. Hanggang hallway lang. Kain na hallway. Dali, Wala, L2, gago. L2. Sagad nyo Ano mga pa L2, pala boy. sa likod? Nasa chaos Ayun, likod, ayun. eh. Chaos likod, eh. L2, pesto. Pre, wala lang akong Pesto, split ka. boy. Pinga Dali, City. pesto. Ayun na. Ay, nagago. Ready. Ayun na. Okay, kalma. Ito, Kalma ito. muna, boy. 3, 2, 1. Tara, go. L1. Kaya? Napalaban sila, boy. Lower L yan. Lower L. Lower L. Cancel pa yung Hanggang ano? laser. Okay, malinis ka, boy. Kaya ba? O, balik L1. Oh, baka makakombo. Balik L1. Pasok L1 pa tayo, boss. Baka makakombo ka, doy. Pasok L. L1 po. Punong pitikan. Dali, nagpa-mid. Dito pupunta yun. Image tayo, boss.
Wala na Play kasing to ano, L2. sitting tig Ito, boy. 7. Parang gago. Diyan na, meron tinanggal. na. Dali, L2, Kulang pa ba? L2, L2. Iniipit ko naman ni Kaya, Dila. baba. Walang puta. Parto boy, parto. Double tayo ata ah. May inaantok Ayun na o, ako. kainin nyo na yun o. Kain na Alam mo boy, yan, kakain labanan na. mo, Bakit Tito kayo, bakit Chambi. kayo boy? Huwag kayo may reverse. Hindi mo. Ginawa Oo, ko. tayo Ang lang. mo, tornado steady lang sa dun. hagdan. Naklip. Okay, inang yan. Picture bago akyat. Reset. Dami nagchat-chat sa akin. eh. Reset Bago boy, ang reset. panandrik. Reset ng L. 3, 2, 1, pasok. L. Phoenix yan Ang ha. boy, ang dami nagchat-chat. Image Nag-i-inquire kayo, sa tulad ano niyo. ko, sa page ko, gago. Okay, tapak mo yan. Pera yan. Ito muna, Kaya mo, ano sana na, nga. boy. Burat, Milyones pwede yan. na. Pwede na burat ha. Akin yan, tangin mo. Burat ha. Uy, burat. Akin napunta. Nagdan, doy. Ay! Putang ina Hagdan mo. ba, hagdan ba, ultra hagdan rail. ba. Pagkahag. Hagdan pa ha. Okay, laban pa buhay, laban pa buhay. Ang ilan Laban ni- pa, ang dami niyo pa Ako dyan, no? tinitira. Labas na kayo, puro shaman na lang kayo, boss. Ano, gago naman itong mga... Tayo, Grabe naman pagkakahirap yung sa akin. Arpo, Arpo. 3, 2, 1, pasok. Pasok, ar. Arararara. Suicide dyan. Suicide yung gagawin ko. Ah, Kaya, nabilangan yung reapers Ano sa ha. araw? Pasok. Kaya naman, tagal lang pumasok. May iwan ka talaga sa amin pag wala kang boy. Up, pwede na boy. 2. Up, Nag-expired na yun eh. up, boy. Pwede na. Reapers, Kasi boy. may rapa ka talaga dito sa party namin. Pag di, wala Reapers kang ha, reapers. Dahil na pa hallway. Pasuyo nga siya, man. Okay. Milan Lynch dito yung walang board. Epes naman kasi kayo, kaya mabilis tumakbo yan. Kaya nga ni. Hagdan pa. Pasok car nga, boy. Pag ka nandiyan, magad ko, magad gas. Okay, okay. Pasok car. Pasok car. Ready Kunyari, patay na ako. patay na kami ng ano. Basta bahala ka, di ko natuturo sa yan, tanga ka. Laban na, wala pa. Wala ka sa buhay mo. Ayun o, Papasok, puta na cancel ka. wait lang. Maipuga. Boy, Ang ina talaga. Grabe talaga to si ano, si 3, 2, Akin? 1, pasok L. ako yung nahabol. Pasok L ah. Pasok il. Discardin nyo na yan, boy. L, Laban niya, laban niya L ah. L. Dila mo, Chips. L yan, kainin nyo kayo. Nag-chat ka pa kayo eh. Ano yan? Update yarn? Ay kayo. Siya. Kaya pala. Kainin nyo na, hallway pa yung ayaw nyo. Wala kayo. Kayo? Inan nyo. Ayan na. Yung ano matay yung chaos, gago kayo. Ay, gago. Inay to, ay nang iba. Reset nga. Kawawa. Ina, dito mama. Di nag-crit yung ano ko, boy. Di nag-crit yung, Tapang mo naman. di nag-crit yung recyclone ko. Reset. Wait Tapos lang ikaw na ha. naman. Tayo boy, tapak. Yabang Tapak ko tayo, Ar. na sigaw. Tapak R. 3, 2, 1, pasok. Pasok. Tagal mo, Jay. Bahala dyan. Damage kayo, ipit na. Papatay ko lang. Halos sabay lang tayo. Tawag Magkasunod kayo, tayo kalas matay na. eh. Hallway boy, pwede kayo mag-hallway. Pagdaran. Pwede kayo mag-hallway. Yung tayo na Pero bago yung ano, PC mo, Uy! Jay. Kainin nyo nga itong tayo Ah. boy. Ba't ako nakaliban? Yung tayo na sa ato Ba't doy. ba ang bagal ng loading mo? Pre, pati pala yung Hindi yan, Riley, Goldie. nakadahit. Pati yung Ay, sige, Riley, laban niya na yan. nakadahit na pala na swordsman. Hindi tama yung tornado ko eh. Si Consi? Minsan nahuhuli ako mamatay. Ay, nakapa. Tapak Ah, tayo. Na Ng Dex type. L. Pag ano na spinagat. L po. 3, 2, Huwag ka 1, mag-enjoy. pasok. Hindi ka mag-enjoy dito sa party to. Pag mabagal ka gumalaw. Hindi ka tatamaan ng image palagi. Hindi ka tatamaan ng city. Bay mo. 3, Oh, 1, city pa rin baba boy. yan, city. Baba. Bay mo. Dali, R1 boy, nag-away R1. R1. Ito, Dali. Gusto ko recycle rin yung reapers eh. 3 up. Putang ina mo, misir. Guard. Fuck. Aray. Okay, laban nyo doy, laban nyo. Mga HD. Hit by kagad. Putang ina mo. Sino kaya ang door? Okay, laban pa buhay. Hindi na talaga. Grabe naman kayo sa Reapers Baghdad doy. makahanap kayo sa account ni Siri. Okay, laban. Hindi na nga ako nagtatrash talk sa inyo eh. Ako lang target ko. Si Kurt, patayin nyo. Tapakar. May manok ko sa Hindi ulo. gumuhit yun tayo. Sige, tapakar tayo boy, laban tayo. Tapakar. Markado 3, na 2, ako. 1, pasok. Oh, Hindi na markado ako na yan. Hindi na nga ako nagtatap eh. 7, 6, image kayo. 5, 4, 3,
So, yun na Ano mo, iwan, puta, boy. napatay sa akin to. Go na, One. habol na sa Chaos, boy. Ako Habulin namatay yung nyo. tinutukan ko. Pet na yun, oh. Nauna yung Uy. commander niyan, eh. Go na. Pabay Go nga. na. L1 yan, ha. Sagad Dawan, nyo ha? L1, boy. Sagad nyo L1, boy. Chaos yan. Vision Laka. bigay ko sa'yo. Likod nyo, ha. Sila Kobe, ha. Sabay Meron yung plus 9, nakatira pa. Aray Ano, ko. nag-SP na ako. Yan, may mga talaga. Eh, laban pa. Kaya mo yan si Korap. Ito, boy. Tapak L. Reset na. Tapak L. 128 Tapak L pa, kills. boss. Pwede na to. Tapak pa. 3, 2, 1, pasok. Basta hindi lamang yung death. 8, 7, Tangin na, nalutan pa ako si 8 eh. MH, 5, galaw, 4, 3, kalas na, 2, 1, up, 2, up, 3, up, 4, up, 5, Oh, boy. Tingnan mo. Kababan yun, nakaharap. Tanga. Makasip ako. Ang dami na dito Para sa set. akin, boy. Gawa ko Ah, gawa ng Tapak quotation. L, boy. Gumalaw sila. L, Saan L, papunta L. nun? Tapak lang, ha. Tapak L, Kamid yan. Pre, dalawa na lang Tapak L. city natin ah. tapak L, Bukas. tapak L, 3, 2, 1, Oh, pasok. 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 8, Andi yan eh. 7, Dalawang box ha. 6, MH, 5, 4, 3, habol na. Wala kasing IP, 2, pre. Kung may IP lang. Midyan ba yan? Teka Midyan. Putang ina mo, naka-ready Madami din naman gold to eh. Ang problema ko lang dito. Okay, Walang laban, Ay, laban. laban. putangin na mo. Laban nyo. Naka-ready. Ang bilis. Bobo. Reset Ano, tayo. hindi ako maka top 10 pre. Ang laki na lamang sa akin. Tapak 20. R. Dalawang Dami type kanina ng ng ano sa market, 5 bundle. Dapat kasi pumasok 1M ng lang mga yung nasa benta. labas, nakikita Wala. agad eh. 3, 2, 1, Okay na, pasok. ako rin. Pasok ka. Ayun o. Dala mo chips. Damage kay boy. Habol na. Papunta Damage mo na. Chaos, boy. Habol na. Papunta Chaos. Tara, Korap. Karto na. Go na. Gi, discarte nyo na kung paano nyo kainin Korap. yan. Up. Kung kaya nyo kainin. Go. Go nyo. Gago. Ayun po. Dahil na po. Huwag ka magmakasin. Putangin na mo naman. Huwag ka Okay, magmakasin. laban pa boy. Putangin na mo nakaiw. Wala talaga na PPA. Sige, laban nyo. Ayoko na. Reset. L nga boy. Tapak. Apakil. Tapak L. 3, 2, 1, pasok. Oo na si Trom. Edit pa lang ako ah. Pasok Ila, papasok Phoenix. Dito siya nakadiscount sa Damage kabila. boy. Tangang una pa nga rin tayo nakapasok. Hallway boy, tulak niyo muna yung Dyna. Boss. Kakapasok lang ng main wave. Kaya ba Tinatamaan i-BA yung Hilda. yan? Sige nga, pakipatay nga boy. Kaya ba? Sagarin nyo, ratratin nyo. Wala. Para hindi Namatay pa rin ako ano. doon. Oh, balik. Dali, crash Ina mo, na. kinain ko na sa gitna. Crashing Bahala na. ka. Naka-triple kill, naka-ultra kill pa ako dun. 2 up, 3 up. Boom, walang puking ina mo. Hello. Kita nyo kasi ha, ayaw nyo kong paiwan doon sa bilog eh. Ayaw ko sa inyo paiwan kayo pag nandun Phoenix. Reset tayo boy. Kuha ko tuloy Tapakil. yung gitna. Lalaban Takat-takat pa nyo eh. chaos dito. Tama kail. Lalaban ba daw? L. Tayo na kasi yun, boy. Wag, walang papasok ha. Kaya ayaw ko labanan Tapak lang, iyo ko boy. dun. Naka-BA. Naka-BA. Tapak lang L. Wait lang. Sige lang. Ah, L Tapak ba? lang. Eldaw. Tapak R. Oh, Dali. R. Tapak Pasok na R. kayo. 3, 2, 1, pasok. Ano mo, upay na iwan ka. 8, 7, 6, Nalutan pa ako. 5. Habol na. 4. Dali. 3, Walang habol ah. Naiwan Two. tayo boy ah. 1. Ito ba nakita nyo? Up. Pwede na. Dalihan nyo boy. Yung gawin nyo yung Tangina chaos. mo ka. Namatay ako bigla. Sino Ayun, napatay oh. sa akin? Arto pa boy. Chaos. Ay, nag-verify ah. Arto chaos ha. Arto chaos Gago, boy. ako na lang pala. Pumindot. Reset tayo. Tapak L. Tapak L. L. Pasok L. Mag-RBB kaya ako. Tara pasok. Panic yung ano. Kaya tayo, sa MF. Pasok L. Tagal na Elgin. Pasok L ah. L po kami. Pumindot, di pa. Papamid sila. Wait natin boy. Papamid sila. Wait lang. Papamid yan. Magpapamid. Wait lang. Last clash na daw eh. Tagal Ayun gumalaw. na, ready. Tara. O, go na. Mid dyan boy. Mid dyan. Ayun o. Laser Ito, o. ibig Kakain kasing- din o. Ano to? Kuha to bro. Gumagapang o. Laser Ito. boy. One. Laser Uy, ito, gaano mo? Gumagapang laser. Yung iba nila nasa mid. Baka naiwan na kayo. Okay. Bulok mo naman. O, mid tayo Akin boy. na, ito po. Ayun na, Phoenix boy. Phoenix pa. No. Oh, Ako hindi Phoenix namamatay. pa. Laban nyo. Sayang. Ano mo ka? Tapak mid. Dali. Ubus One yun, minute pa. gago siyang Narinig kill. ko na yung one mo eh. Kaya Tapak tayo pumindot ako eh. Skapal na Akin. sila. Akin. Tapak mid pa boy. Tapak pa. Dali. Mid. Tapak 3, pa. 2, 1, pasok. 3, 2, 1, tara go.
Ano, nagre-respond doon pa sa Lower mid yan, boy. Pag Hindi nakita suntukan. ni Gip. Diyan, sa baba. Patay, Hanggang patay. lower L. Go na. Habol na. May counting kay boy. Go na. Okay, laban niyo na. Agot ang ina, dalawang Sintenduchi. Patay talaga. Isa ha. Laban niyo na, Ay, boy. putang ina mo, ako pa napatay. Ay, putik. Nakagip pa ako. Ayoko na. Ano yan? 137 kills. 79 death. Ang lala. Go. Abot pa ba yan? Kaya pala, Pala. abot yan. Huwag kayo lumabas ha, baka bigla kayong lumabas. Pakak. Hindi tayo ng... Sige. putang ina. Wala mo kasing gago. Nice, G. GG's. Iyak yung ano kanina eh. Yung reverse eh. Alright. Ubus yung plus 7 nung ano, Sadie. Galit. Doon tayo na. Nandun sa prison, nakatambay. Ano yun? Takal? Or ano? Hindi, Hindi, yung hindi CD, siya yung takal. pro, yung nasa go. Ah, yung steady, ang swordsman? Gay ko ba? Oo. Inubos namin kanina